Good day everyone! For today's video, magbisaya sa tadaring dapita mga day, mga mi. Kay na-upload naman ako tong part 1 na to nga pag-change oil sa 5 ka motor nga nagkadungan-dungan tapos nagsunod-sunod sa isa ka adlaw mga mi nga gibati tag kakapoy pag-abot sa kahaponon. So mao ni ang part 2 mga mi. Isa ra day akong tao aning mga panahon na mga mi og naatol nga grabe yung blessings nga niabot sa atong tindahan, nagsunod-sunod, nagsabay-sabay. So mao to mga mi nga pag naay moduol nga mga customer sa atong tindahan unya magpailis lang sila langis, ako na ang mutira mga mi. So proud lang pud baya kay ko aning akong mekaniko mga mi, kay bisag gamay-gamay lang ni siya mga mi pero madiskarte pud kaayo ni siya mga mi. Mao ni siya ang tatak nga small but terrible. Ug bana day ni siya sa akong igsuon nga kinamanghuran. Ug sa tinuod lang dili ba unta ko mag-change oil og kanang naadha ang tag-iya bitaw, kanang gabantay ang tag-iya kay mataha ko ba basin niya gula sila salig kay babae ko, but medyo grabe naman loaded naman gid kayo ang amo ang atubangan, daghan na gid kayo nagtapok kunya magpailis og langis ang uban kaya wala na koy choice mga mi kundi bira. Samot pag gitagkatahaan ig kuri-kuri aning motor mga mi nga naa ang tag-iya magsigigli-ilipod ko kung sa imong buhaton. Pero gikalmahan lang gyud nako akong kaugalingon. Wala jud ko nagpahalata nga medyo awkward na kay para na ako nga magsigigli-ili ning tag-iya, magsigig tan-aw kung sakto ba ni akong gibuhat nga ako mismo murag alanganin kung sakto ba ni o dili. Pero kay laban na ako niya akong negosyo nga akong gibarug mga mi mao nga ning kamot kung magtuon aning pag-ilis man lang og langis or kumbaga pag-change oil. So ina naman yun na siya mga mi, paglabi mo ako sa kabutang tao unsa pa na din na tagaan jud na nimo siya effort para makabalo ka, effort para mapakita nimo nga love nimo ang usa ka butang or tao o unsa pa man na niya like negosyo o unsa pa man na nga naa sa imong kasing-kasing. Ug para usab na ko no, ang pagtuon walay kahumana na bisag bata ka o tigulang na ka, naa pagyapoy mga butang na kinahanglan nimong matun-an kung willing kang makatuon o gustong makatuon, daghan pang mga butang na pwede nimong matun-an. So parehas ani no way ba kung may kabataan, never ko na imagine na mag change oil kog motor or magtrabaho kog inaani. Pero abin yun lami kay sa paminaw nang naakay nadugang natun-an sa imong kaugalingon nga even patigulang ka na nga patigulang, lami kay sa paminaw na naapakay na discover sa imong kaugalingon na naday kay kaya nga mga himuon pa. So maugid na ginaingon nga ang pagtuon wala gyud na siya katapusan. So para na ako no magpadayon na gyud tag pagtuon sa mga butang nga wala pa nato mga nahibalan, even sa mga butang nga wala gitudlo sa tuwa during our school days. So maningkamot ta ug magpadayon hapon ta sa pagtuon adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Kaya ang pagtuon kanunay man na wala na siya gipiling edad kung tigulang ka ba or bata ka pa. Og mao lang to mga mi, jay guys, dire lang puto ba nga atong video. Hope nga namoy na learn and thank you for watching and keep tuning in and may God bless us all every day and every day.